مثلا اسماء زفلاون مرحبا يسون السلام عليكم وزارة المغاربة تسنات مرحبا شي سونار تديان بوسا جيد تسن أمكن الناس المغاربة تسنات سا أمكن تام تنوم مثلا السبت نتسود في دياتين ندور تقعدان عتمسني نسمانا إقعدان ومن صرام وقيت تبعت المغاربة تسنات نهضة دفتطس مسالين نسمانا يقيم يعني أنا تدمسا إمي نرا فوري فود سمانا قاف يعني أنا تدمسا للجزائر ديال 2019 رافوراكي يفكد يخمد ينطبلو هذا فريكان افتمورتنا وين دافري ذاكي مش دافري دي سوفورن ام كيدنا نورا فوراكي الى قال لي ريفورم الى قاف الدول الى قات درت مغلي الى نخمن فوفري نظن خطر ام كيدنا نورا فوراكي ما نكمل كوفري ذاكي زمارة نوضع الحيض نغالط مسالتي كان فهم شو المعنى ورا فوراكي وشو انواع ريسبونسابل مزما الدنيا في اللي حلاقي تبط مورتنا هذا انا هضر ديت مثلا فين انا ازار فان بومدان لا سوليداريتي مزما دينيغ غير نعطيو كلا غير مغناسن اللي تمورتنا ميطاسي مغناسني وفاني ماسن الحباس ولا شو نتعاونن ويا الحمد لله على كل حال غير حاجه صفراحا ثلاثه دوكلات معاونن باش تصفان كرا مزران وكان دي كان ولا امدا ندي فان ديال زير ذي فقايتو سناكي مقال الحبساكي بون تواتي مرزوك يعني الحاجه الهان ولا اشحال لا موبيليزاسيون لي زافوكا لو كذا لا سوسيتي سيفيل في عبد الصمار وكذا وندا كوليس ديال التريبيونال ديال زير ثمانات بصح الا قرنت سواطاس ويض مازالت ديال الحباس مازال حواجا معاونه وحواجا تذوك لا سوسيتي سيفيل بصح بالك الا الخصاص ديال تمثل تقاد ولا غورس نولي عقد شاكين لا سوسيتي سيفيل يعني المعاونه لا سوليداريتي وكذا قلنا ديال الحبس يعني غنات مثلا هضره في حشاني الله يرحم ربي وكذا ذا مغناس الفيسي كسوان غان نغانتي فاسن الغدار ديال 2000 ذي 900 يعني ذي التسعينات الوقت نيل نرفراف اساد نغالا الورقازه كاف ورقازه كنهضر في اللاس ونهضر الخصاص رقاز نمي كذاكي حشاني نعيد حمد ماهرين نعيم قراني يكتفون مزماد ناخذ الساستي ذي تمورتنا ذي الوقت ني بالك طاسي دينان ديال يمدى نمي كذاكي خصون ديال الوقت كي تمورتنا باش نفاق باش نشوفها تمورتنا سيتارو فتاكي اذا انا هضر ديت مثلا لا بوزيسيون تاع غمسه نفرا يميل زي تقلقيت توقلق يعني تزعف مزما دينيغ في رافور ناكينا في لي زارتيكل كتب تاع غمسه تمور من برا فين يعني تاساسين تمورتنا دولار تمساتاكي وانسيان فهم اشيمي الجزائر تزعف فين تصفانا كذي تاع غمسه ندوني تيجات مثلا تمثالين نسمانا ياكي وصل الفرحه مقارنه الساعه كريم غنسن نقرض شكا في ديانينا كاع هذه لو كديك مثلا حسن موسي وكذا ما غنس سي كندا سمحتي يا سي حسن موسي زوف لك كما ازول سلام ازول فين فكاوني كير كلي بي ازول وكذا سمحتي سنير كلي ساكين يعطيك الصحه حسن موسي ثاني ميرتا مقرض انا الفرحه مقارنه ساك مثلا كمال بوبكر وكذا يوم دوار سانديكال الكونسيل دي زونسينون دي ليسي دالجيري سي لا سي كاير سي كمال بوبكر زوف لك كما أزجر في الأول مرحبا يعطيكم صحة في لانفيتاسيون بارك الله فيكم. يعطيك الصحة كتشيني من ثلاثة سوكيدنا ناس الفرحة مقارنة ساعة نغمة سي الجزائر وكذيك مثلا عمر شكار ساعة مرة زول فيك كما. زول سليم زول ولا كذا سليم مثلا. إن شاء الله أنا تمام بعد كذا لو كذا مثلا من نهاية محند وكذا عندما غنس سي فرنسا. هذا في دقيقة كذا مثلا حسن موسي يعني تمثل تجين عرف ولا كذا فانا كاد اسمنا يجي تكتفيت الانترناسيونال كرايسيس جروب وكذا انا ستين جروب يقدشنا كي تاع ساعه اللي حاله دمسان نتبرا مره يفكاد يونارا فور دافريكان ان دافري ذا جيم ماشي دافري دي سوفون بالك ماشي الحاجه هذا جديد بصح يعني مشكي انس اللي رافور نمجيون فير بوياض قوم يعني برسك يا سمانه يا شهر دي فايونارا فوركي نافري ذا ماشي دافري دي سوفون هضره سي دي رابور زمرن ادسكرني دبرنا كينا باش تفهمنا فريدا كي ماشي فريدي سوفا زمرن اغاون الكارثه ارزدات وي على كل حال انكور اون فوا زول هكوي فيغاونيك سلام اي بي شردني نكوني سلام ونرجيو راه لو رابور كاين كراسيس جروب لو اف ام اي دوت انستيتيوشن انترناسيونال باش ادنيني عندنا نكونين نافيد يمسناو نتمورثنا لي سبيسياليست نتمورثنا aussi bien sur le plan économique, politique, les sociologues, tous les professionnels
qui suivent de près le social qui تمورتنا نان واد قارن باللي كقلا نتدوها الحياه نتدوها الكاف ثاقين on n'a pas à attendre d'autres institutions internationales on le dit dans l'intérêt تمورتنا on le dit pour que ويقال ساقي يطفن كرسي يساون فهمنا شويه هذا الظن غير ويقال سبعه روي ذاك لان ابسون يكزمر داوين دي سوليسيون يثمورس ننثيد ومازال نقار الساكين ناد باللي ثلاث سنه سليم عايشين ميك قرار باللي ونرجع روي ذاك قاعدين هذا الشيء اللي نقثمور ثنا ثلاث سنه elle est conditionnée d'abord par le politique qu'on le veuille ou non elle est conditionnée par le politique tout se fait en dehors d'une vraie planification à Salim en dehors des études économiques rentables, on affecte des budgets et on réalise des projets là où on a sa famille, là où l'on a son avocat, là où on a un wali qui est le nôtre. Quand je parle de on, je fais allusion au pouvoir, à ceux qui sont Segui, Usaouen, des Hkoum. D'où on assiste à une anarchie en matière d'équilibre des investissements, une mauvaise répartition de nos projets, un déséquilibre du tissu industriel, etc. Donc elle est non seulement conditionnée par le politique, elle est centralisée d'arnée. Elle est centralisée, l'économie algérienne. C'est un les chefs au cœur d'El Mouradia qui se permettent avec le luxe de planifier un pays de 2 300 000 km², de planifier un pays de 40 millions d'habitants répartis sur une quinzaine de régions, la spécificité. Donc un pouvoir qui refuse de décentraliser la décision, qui refuse de libérer un petit peu les initiatives. Elle est aussi une économie bazardée sauvagement. Quand je parle d'économie bazardée sauvagement, on privatise quand on veut, on crée une faillite quand on veut, pour transférer le projet que nous désirons à son frère, à son ami, à son avocat, à un traitement, etc. Justement, parmi اشي مولش لي ريفورم هناك هي اون اليت يعني وقداش انا صوردي نسمى مي لا نوماسيون الاف سي او هناك وقدا كي بارمي لي ريزون ولاش ان اميليراسيون ولاش دي ريفورم باش بالك داونا اف دو يعني الى دي جون يقمنعان لي ريفورم كي خاطر يعجبتني الستاتيو كو كي عجبتني الحاله كي Exactement, Salem. Là, ils n'ont pas tort. Je les rejoins totalement par rapport au point de vue Higginson. Mais déjà les 3 premiers points. Il a aussi, qui est important, elle est aussi une économie singulière. Voilà, j'arrive justement pour vous expliquer pourquoi Ouguin a diversifié, Ouguin a droit vers les réformes économiques. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ça ne les arrange pas d'aller vers c'est une économie singulière. Ça veut dire quoi? C'est une mono-économie. Le pétrole depuis des décennies maintenant. C'est le tout pétrole. On n'a jamais pensé, on n'a jamais voulu aller vers une économie diversifiée. On n'a jamais voulu réformer l'économie, non, parce que aller dans la libération de l'économie, aller vers une économie de croissance et de productivité, c'est créer un contrepoids, c'est créer un bloc qui risque de les contrarier. C'est des dirigeants qui ont toujours l'objectif du maintien du fauteuil, du maintien et de se reconduire constamment au pouvoir. Donc, اوه يا ربي سونتراليزين ليكونومي كاين اوه يا ربي تجيري الاثنين ولاش لا ترونسبارونس دونك il n'y a pas un contrepoids هنا كاين on n'a pas la possibilité de les contrôler, on n'a pas de possibilité de trouver une traçabilité des dépenses, des négociations qui ont été tenues par rapport à tel ou tel autre projet. Donc Thagui a fait que خدمن juste un réforme في اللسن tout en ayant l'objectif politique, ça veut dire quoi? L'objectif de se maintenir au pouvoir, leur objectif c'est de garder le fauteuil et donc décentraliser l'investissement, s'ouvrir aux initiatives nouvelles,
impliquer, si vous voulez, les forces vives de la nation, les connaisseurs, les scientifiques, les spécialistes dans le domaine, ça ne les arrange pas. Très ça bien. ne les arrange Très pas. bien, c'est Voilà donc les raisons qui ont fait que nous patinons et nous patinons encore dans de la vase. très bien. سي موسيقى يمكن يعني كوكودي سي كمان بوبكار سي لازيك ما تنحسن موسي يعني تمو غنسفت مسيل تيغورا فوراكي كيف كوديك بعد هضره في مسيل تيغي يدينا يعني دي رافوراكي توجور هناك هي لان دي مثلا سورتو كذا قال اف سي اون او كذا سانا سوردي سا لو زارونج يعني لي حلاقات اللي تموت لنا malgré c'est pas pour l'intérêt de la nation qui dit نرافوراكي سي l'intérêt personnel mais ça arrange les gens كي ماذا بما قمنا كتقم لي حالك مالغري بداكي بالك زعما غياوي الكارثه كنتي كذا تورد يعني العقليه كلا هذا ان كيني وهذا فساد غرقنا كلي لانتيرينو لانتيري دو لا ناسيون شلي غير Car justement, nous l'avons toujours, depuis 20 ans, nous avons tout le temps dit que notre économie aujourd'hui est mise dans une sorte de labyrinthe. Et on n'a pas l'intention de la libérer. Ils ne veulent pas effectivement impliquer les acteurs sociaux importants pour donner leur avis. On a tout le temps proposé des solutions pour sortir justement de cette crise. À chaque fois, il y a la rente pétrolière. La rente pétrolière sur les nerfs fauteurs, c'est tout le temps, c'est pas dans l'intérêt de Nchab, c'est loin de l'intérêt de Nchab. Ils l'ont kidnappé, ils sont en train d'en profiter. Masouline, tant mieux, mais là, c'est toujours ce que les proches pour un petit peu équilibrer, pour équilibrer un petit peu les prix, ce qui se passe dans notre société. Donc voilà, aujourd'hui, il y a tout le temps, il n'y a pas une volonté politique qui va justement, qui va libérer qui va engager des réformes sérieuses. Justement, c'est Kamal Boubkar, le rapport qui a cité la Gigogin, خدمنا هنا العراق باش يتيلار حاجه جديده يعني ند لا سوسيتي اكسان قريب 70% ديال المزيان ديال مشطاح البلوك ساكين الفلوكي ديال قلنا له سيرثي لي ديسيزيون كاع لا بلونشابيي سي دي ديسيزيون بالكو خمنا راه سي بور باش تربح هذا الوقت ماشي باش تخمض فوزك يعني تيمسانا كل سي دي بوين دا يدينا راه فوراكي زمر سي دي ريزون سبات يدينا يعني زمر ديال 2019 الجزائر تروح على الحياه تروح على الكارثه لا كريز كيت encore plus grave. Personnellement, je n'ai jamais cru à ce scénario. Je ne croirais jamais à ce scénario. D'ailleurs, il y a eu des économistes en hiver, ils ont tout le temps prédit des trucs. L'Algérie va être droit, elle va être, il y aura une sorte de Venezuela, etc. Moi, je ne pense pas que... C'est des scénarios qu'on crée à chaque fois, à chaque occasion des élections. Donc, c'est un fantôme. La crise, ce truc, c'est un fantôme. À chaque fois, ils font sortir ce fantôme-là. Ils chavent pour qu'il y ait justement, pour laisser le pouvoir se courser, parce qu'il y a effectivement il y a une lutte acharnée mais pour justement détourner l'opinion publique, voilà, il crée ce scénario, ce fantôme, voilà, pour une sorte de détournement de يعني شي كما شي صوره اللي عرف راه ما سيت اون اكزاجيراسيون يعني الجزائر فريداكي الحاجه الهان عم كتو اكشن يعني بارابور ولا كاين Pardon, la meslière. نعم يعني اسك فوالا دينا اللي راه فرامي كاكي الزيكزاجير انا كنا ندفير اللي راه فراكي بوركو الزيكزاجير بوركو فانا السوق هذا نمدانا يعني السوق هذا الجزائري. Mais ça a été depuis 20 ans, à chaque échéance électorale, ils sortent ces trucs. الشعب هذه وكذا l'avenir هذه وكذا etc. Donc les FNI sont en train de tirer des ficelles
C'est ça, donc ils ont déjà prédit des scénarios comme ça en 2014, en 2018. En 2018, sur la fin, ils reportent jusqu'en 2019. Moi, je ne crois pas à ça, honnêtement. C'est tout le temps, ça a été toujours comme ça. L'Algérie, c'est malheureusement, malheureusement, oui, je dirais malheureusement, c'est un pays, il y a tellement de richesses, tellement de ressources naturelles, on peut... C'est pas du tout comme le Venezuela. L'Algérie, mais c'est le Venezuela. L'Algérie, ça a des richesses, ça a des ressources. Elle peut tenir quand même la cadence. Voilà. très bien très bien. فما كسي كامل ديناك كم كانوا كوديتها دوغالا غوك ساعه مشكر يعني مالقي اللي راه ورناكي يدي خدمنا كطابلو دابا كان بصح هذا فوقي زمرا دي تسكرا في لي ريشاس تمرت نعم كيدنك مثلا كامل بوبكر هناك سي دي تروك يعني بالك سمحنا وذا وقاعد يكمل مشوار كيناس مالغري لا كريز بصح حنا نصور دين استان بي ريش الجزائر ساعه دي اون ريشاس يعني ام كيدينا نتا اغي مناعو نغلي راه دي كريز ام تي كذا كي قاني راه ورناكي Samuel Salim, le rapport à Kenya, moi je peux dire quelque chose qui va satisfaire les uns et qui va décevoir les autres. Le rapport à Kenya qui dit que tout est noir en Algérie, moi je dirais le contraire de la chose, c'est que ce Khan, on vient d'annoncer un autre rapport qui a été donné par une instance internationale où ce rapport dit que l'Algérie va s'autosuffire en matière alimentaire d'ici 3 ans. Il y a l'Algérie d'ici 3 ans où le blé c'est l'étranger. Et le problème, donc, l'Algérie le blé c'est l'étranger, c'est déjà une bonne chose. Donc, il n'y a pas que le mauvais côté, il y a des choses qui se font. Le problème qui se pose toujours, c'est qu'on attend toujours la solution. Maintenant, l'économie du pays, c'est des secteurs, c'est des priorités. Là, je crois que la priorité de tous les pays, c'est l'agriculture. L'agriculture, le secteur il est pris en charge. Heureusement qu'on dit qu'il y a de bons signes d'ici on n'achètera plus le blé, c'est déjà un souci de moi. Reste les autres économies, l'industrie, le bâtiment, les autres agroalimentaires, le secteur agroalimentaire. Il y a des choses qui se font quand même, il y a des améliorations, mais grosso modo, d'ici 3 ans, نجمع الحالة ديال الجزائر اسكو نفقد سي لا كريز هي خطير اشوار الى قررنا نشوف il faut toujours mettre en place ce que l'Algérie depuis 62 ساعات ديال البترول ما نزلش البترول نعيش ما الا ولاش البترول نعيش راه نكون ثوران لا كريز ايكونوميك هي ندير غير مكان à cause du pétrole c'est que ce qui dépasse les Algériens même les autorités publiques ou il y a des programmes qui se font, il y a des initiatives, il y a des idées, mais notre blocage dans les mentalités de nos gestionnaires a commencé par les apisser et rajouter toujours le budget de l'État alors qu'ils ont des richesses au niveau local à développer, à prendre de l'initiative, à rassembler les compétences, à faire participer les citoyens, à éviter les dépenses, les fausses dépenses, etc., etc. Je crois qu'il y a un espoir dans ce pays. Malheureusement, les rapports qu'on entend qui viennent des instances internationales, moi personnellement, à 80%, tous les rapports qui viennent de l'étranger sont négatifs vis-à-vis de l'Algérie. Il y a des choses qui sont négatives et il y a des choses qui sont positives. يعني اللي راه فراك سي عمرك تمرض يعني هي ايادي الخارجيه بغانا تسكت من باش لان دي فورسي في تمثال تاعي يعني بور ديسكريديتي l'Algérie نعم كتسوى داك الشيء. Choc, c'est une très bonne question. Dans le monde entier, c'est les multinationales qui font la loi. C'est les multinationales qui développent les économies des peuples. Des sociétés qui ont 50, 60, 100, 150 chantiers à travers le monde, ça veut tout dire. C'est eux qui dictent les politiques du gouvernement. Maintenant, c'est l'économie qui développe les politiques du pays. Nous connaissons. On a une politique économique, on a une politique de souveraineté, de souveraineté alimentaire. C'est jusqu'à ces dernières années qu'on commence à en parler, mais malheureusement, on a pris beaucoup de retard et on ne peut pas dépendre tout le temps des étrangers et on ne peut pas aussi s'éloigner des étrangers parce que les Djaïr, on fait partie d'une planète, il y a des relations internationales. On est obligé de travailler avec les autres. Maintenant, ce qui me fait la peine, beaucoup plus,
C'est contre la politique aérienne, quand tu passes de 360 députés à 460 députés, regarde combien de millions, combien de milliards qu'on leur donne, qu'on gâche dans les salaires. Quand tu regardes ces derniers temps, les imams qui réclament 10 millions par mois. soit اكيد يديناهم زوار كاينين في كندا لي جون تخممين في الجوب في لي سالير تخممين في الانترناسيونال. جو فو دون دي اكزومبل دي سوسيتي، جو في با سيتي لو نون لي quand il y a une crise économique, c'est tout le monde qui partage la crise. Nous connaissons, c'est toujours le pauvre qui paye le prix, les erreurs des autres, de nos politiciens, ce pas des politiciens. Parce qu'un politicien digne de son nom, il fait passer l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple, au-dessus de son intérêt personnel et au-dessus de son parti politique. طيب يا سامر نايقم كانوا كوديك مثلا احسن مسد وغلا غورك بركة دعوة مسلت نظنين يعني أنا ذا غمسان لا بريس انترناسيونال وسنجي توقف اولا في الجزائر في سيتاسيون الجزائر بوليتيك اللي حالاقي سانكيام موندا سورتو سكوس ميدينا ولد عباس كوم كوا صاي بريزونتان مثبت في لقار سانكيام موندا دينا يعني عطاسي زارتيكل ديفرون كوم كوا الجزائر تزعف وتفريحه راه في لي زارتيكل لاقين وغال تصلصا للجناس هسه احسن مسلين يعني قبل ما دوغال تمسلتك ساونو فيتي ولتمثل عناصر خمسه في مسلتك سنسل ودوغال غورت باش هاد نقاط ان شاء الله لحالا تدمسا ونركي دارا ذي ثمورتنا غالا دغاهم بعد ميت صبن لسوا من البترول ذي السوق اجر غلان يدي بضون غار 50 54 اي دولار نتفتسيث يمين حصا ذاك كنت دمسا نغص شود غار الدهبه بركان ثقما اد السنسر ارنويا سينا لا يضرون دقو النار السرثيس مالي تشدون اي كرس وقف الخمسه وقورن كان غف تسعاد نتفرنت نسلويث نزوجالاف و19 لحالين هوالن تسيني شوفن تيموران الفراني آلا دغا ثمورث فرنسا إيمي غطاسنا الرافولات الجناس دي حذرن تمورثنا غمدوي دي السفاغ وصندوق تدريم تايرغلان أما ذا البنكان ثايرغلان تياكد وين يدوران كرا قغميسن إديف كان ثمغلي إي مسناون يقدشن دي ذمسا ويذن تمورثنا غنا ويذن الفراني اتفقا مرة لكن لحالا تذمسان الجزائر وثقرزارة الخصاص ذ الحريص ذوي ذا ليتسنرناين البوفوار ذا شايوغال نزاه غار ذفير ذا جاجيح تمس يكشالن ذي السلعة أصادوف تدريم تنزوج 2019 دوينا راه يرنون إيث فزرت بواطاس إي سوفر أرنو ياس لا بلونشا بيي غالا يوين لا يسكركر انت مورثنا غار لانفلاسيون 11 مليون ذوين يخصني نحفن ذي الجزائر الخزينات مرة فرغنت ذي 2022 ولا شولا ذيني سرد نقضو ذي برا هيا كي ذيني دي عقن ونغلاف تدريم تسيمانيس والسني عدن ما إلا داين يعني تسرثيث معبري لاندي تقاشوش الحكم ذوين إديفان عيناني ذي سديوين الدولة سواغنت تذيانت البوشي غدي يلان سقارون الهامل ياكد 5 اللي جينيرو يتوعزلن نبلا ما نتسوث شقوف تنساعد بوحجة إذ وين لا يضرون ذو خام اللافلان ياكد نغمة سني توطفن غير الحفوس هيا كي مرة داين رادي فقنون ذاك انت مور تقفار يزمرات الطرضاق ذي التسويع فذيار غزكزا وغفو قران إذ غادا نشتاقي إيهو 20 ثمورة الجناس على دغا فرنسا ورعاد سنكزيم ذي الرئيس غفين يعنان 35 إيميا ثير تزانو سلوينس إيمانويل ماكرون ورعاد دي عقن غف تسعاذينس وعلى حساب بوين دينا والسني عدان يترجوا الإشارة سي المرادية وتستفارة على تسهقينا هذا أي جذور النظام نعطيش قوف النظام هيا كي دينا راه نحصو والسني دي ثدون ساس الموسم تاع خمسة سوتو تينان فرنسي يعني تهضر طاس في الجزائر وسنغال هضر يعني اللي حالات مورتنا الشغف لا 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 لي زوتوريتي فرونسيز اسك تعني تمثال ديال الجزائر اسك وكاذا نفوس كال الجزائر لي فرنسيه كي على كل حال سلام نكوني شرتني فرنسا امريكان ثيمورا نير كلين تمقولين الصلاح نسنت افون تو و سي ليجيتيم باش كل ثمورث اتنادين لي زانتيرينس كيني وقبلك تجاوب يعني لا كيسيون هاكي جيمري ريفونير ان تي بو ساندينا كي مثلا شكار على l'instant j'apprécie beaucoup ses interventions, je le respecte beaucoup, nous sommes dans un cadre démocratique et il est libre de dire ce qu'il pense, chacun de nous est libre de dire ce qu'il pense. Sinon, le pouvoir agui nous a mis devant le fait accompli.
Ça ne veut pas dire que je partage le mshkel. Oui, je dois partager parce qu'il m'a mis devant le fait accompli. Qui est le responsable? C'est la gestion Oui, je suis totalement d'accord avec notre ami Shkar quand il disait que l'Algérie est pleine de richesses naturelles, l'Algérie est historiquement héroïque, l'Algérie, ça a les forces vives de qualité. Ce sont celles-là, les 3 points, peut-être 4-5 points, qui ont fait que croire que nous allons vers la faillite totale. Non, parce que nous avons des potentialités. Même نسميراي على l'océan يدري من الناس نتصقر ما كيخدم وذا mais نطف quelques années encore. Mais نقار ولا قارث نجواكين وذا بواكين à la tête de nos institutions du pays ما هو ياك parce que يستعجل دي تيخلي غير الكاف يستعجل parce qu'il gaspille, il répartit mal ses budgets, il garde نفس الجيب ثلث ناثر ربع يتسكت l'investissement soi-disant, il investit de manière anarchique, un gars il a un mission il خالص politiquement, يتخمم كان مش يقيم الحكم. Oui كذا كيما غلط donc juste pour dire que الحكم سيدري منا كيك ساوي لا ندري منا ساكي قيمتها 80 مليار devise de réserve de change, il fait en sorte de balancer, augmenter la misère du peuple et investir. Le pétrole, il investit, il enrichit quelque peu le peuple, il le met dans l'aisance, il investit en même temps. Il a la planification. La planification, c'est d'aller vers la diversification des investissements au moment où il c'est une vérité. Et je le dis, je le redis, c'est une réalité, on va la démontrer plus tard. Nous allons tout droit vers le Fonds monétaire international. Et encore, est-ce qu'on a les moyens de négocier avec le Fonds monétaire international? Est-ce qu'on sait les yeux dans les yeux? Parce que encore, il va te prendre par le cou, il va te forcer à Maintenant, la France, c'est légitime qu'elle s'inquiète. C'est légitime qu'elle s'inquiète parce qu'elle sait pertinemment que nous allons à Riouvrid ou Rissoufougnara. Ou man l'haq à Sirn le Kafni. من الحق قري غلبورن الكاف وقبل نغلي اتصر ان ذينا مشرار ولن وتمسثنا راه الموت ربي العالمين من تساقوا ذي تيركل مران الحق خلاص الحق يلحق الموسي غس دينا تواليض لا جونيس الجيريان لي زادولت لي فيو لي فيي ثم طوثركا هذا نديرو سنررن باش تفرني قراينسن وسنررن باش تفرني قراينسن سي لا روي فير l'horreur, c'est pas l'or, hein. C'est vers l'horreur, donc c'est vers la France, c'est vers l'Angleterre, c'est vers l'Espagne, c'est vers le Canada. Donc les capitales occidentales s'inquiètent aujourd'hui. Écoute, et donc ils vont certainement, parce que même Nithni, ils ont une part de responsabilité, à commencer par la France qui est donc le pays voisin de l'Algérie. C'est une grande responsabilité dans ce qui se passe en Algérie. Pourquoi ? Je ne parle pas de révolution, de ceci ou de cela, parce qu'elle appuie beaucoup plus le mauvais cheval. Elle porte beaucoup plus, elle appuie beaucoup plus le pouvoir que le peuple algérien. Elle avait suivi le sens de la démocratie, si elle avait soutenu le peuple algérien, si elle avait forcé le pouvoir à remettre le pouvoir, le pouvoir donc au peuple algérien, on ne serait pas dans cette situation. Autrement, on négocie d'égal à égal avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec les États-Unis d'Amérique, et on serait tous gagnants-gagnants. Mais à Seguin, ce qu'on a fait, parce que en contrepartie, il payait comment? Il payait par Val-de-Grâce, il payait par la sécurisation des châteaux, donc des Champs-Élysées, des Londres, des Hinsegui. Voilà comment donc les choses s'arrangent vers le pouvoir algérien et les capitales occidentales. C'est fini. L'Algérie n'a plus les moyens avec le pouvoir en place, encore une fois, je le dis, je le redis. Allô?
Je voulais ajouter juste une phrase à Salim. Il y a des possibilités de sortir de la crise. On a les moyens de quitter la zone rouge à gain avec ce que j'appelle économiquement la méthode de retournement. On pourrait appliquer cette méthode-là à Denfa progressivement. C'est la zone dangereuse, la zone rouge, pour aller progressivement vers la zone verte. Il y a les moyens. On a une alternative. D'ailleurs, j'avais écrit même quelque chose dans ce sens dans ma page Facebook et je ferai la suite à Segui, juste pour dire que le pouvoir d'aujourd'hui ne peut même pas faire partie de la donne. Il n'est même pas un élément de la solution du problème algérien. Et il faudrait absolument que l'on trouve une solution. Il va pacifiquement et on aurait aimé. Maintenant, s'il refuse, s'il persiste dans le maintien du fauteuil, représenter encore Bouteflika au 5e mandat, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à Hikar, oui, je vais vous écraser, je vais écraser Tamourtagin, je ne donnerai absolument rien, je ne penserai qu'à mes intérêts personnels. Je crois qu'il est temps que les forces vives de la nation, les intellectuels, l'opposition, l'alternative طرا بيان سي موسيقى مكاوكو دينانيك مثلا كمال ابو بكر شلا دوغالا غوك دينانيك سيف جايت تمثال تاكل سوليداريتي كاري مغناسين تموتنا زراك شي تحضر اين خذ مسكات لا مانيفيستاسيون غراندي في كاتو سناكي باش اطرفنا كاري سرحني يمثنا تواتي مرزوك شي يعني ان سوليداريتي متاكا شو المعنى سورتو قد نقدر الحفاس مثلا ابو بكر حوايجنا تصبح لك السوليداريتي هضره سي دي ميساج زمرنا ادونكوراجين وكذا كنا ندير الحفاس بور لي سوتونير او موان مورالمون. انت لي زميغاسك اي تسمحت ادقل غا تي بو في الفولي لا بروميير كيستيون ما الا سي بوسيبل. بيان سور رابيدمون بعد دينا دونك اي ميدينا في راك مثلا وين يسمي il y a une certaine vérité en disant effectivement l'Algérie atteint l'apport de l'Europe. Donc c'est vrai que ça présente un petit peu des soucis par rapport à ces pays là. Mais donc il a le هو الجزائر donc certainement elles seront touchées. بصح الجزائر c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans 2-3 ans que l'Algérie va s'effondrer. C'est un pays aux potentialités énormes. Effectivement, il y a eu actuellement aujourd'hui il y a une guerre qui se produit au niveau du pouvoir. Moi, je vais peut-être vous impressionner si je vous dis. Je ne pense pas aujourd'hui que Bouteflika va prôner le 5e mandat. Je ne pense pas du tout à cette. D'ailleurs, même le lexique, le vocabulaire utilisé, qui le soutenait, قارنا لا بورسويت قارنا هذيك من الخدمه سيدي سعيد الناس هذه الى افندينا هذيك من الخدمه دونك يا با دو 5e mandat. اذا من الحالات اللي peut-être un prolongement du 4e mandat, mais jamais il y aura un 5e mandat vu son état de santé, vu l'Europe, tout le monde qui le soutient. Aujourd'hui on ne peut plus négocier, on ne peut plus négocier avec un président qui ne peut plus, on ne peut pas avancer avec ce président, même concernant leurs intérêts. Voilà. Voilà, donc, la liberté, donc les libertés, la marche des libertés, on a toujours donc dit non à la confiscation des droits, des libertés d'expression. On ne va jamais accepter. On ira jusqu'au bout pacifiquement. Un avis tout le temps. اين دلان امك ملان ادفغن الى قد دفغن باسكو العباد توحقر يا اون انجستيس فلاغرونت توتال دونك الى قد دفغن الى كاي اون اون تران دو موبيليزي اون اون تران دو موبيليزي tous les citoyens وين يديو سامبر حبايس ليكستيريور اثناء اقلاق اون موبيليزي بلوس كو جامي باش نشوف الخريج لان محبوس ذاكي الجزائر في لا ليبرتي نغمايني اعلان
la liberté d'expression, mais il y a d'autres formes de liberté. اشدنا هذاك مثلا كامل بوبكر كراه قارناني زاكوز لي موموا كوم كوا سون سيليكتيف تخيرين وتعاوننا نابورت كي سا ديبو الا قد يخمم هنا الا قد يدير لا ريجيون سن الا قد يلي ليديولوجي نسن باش تعاوننا هضره الا غير لقيت موتنا سوسيتي نون خاطر نكني الناس داير نسميها ماشي باش يدفع دواتي مرزقني باش يدفع اكس نير ايكغيك الناس مغراياس لا مارش دي ليبرتي نو كي بوبكر هضر غير في لا مارش كي ديف كايت لا مارش دي ليبرتي يمكن هذا كادر اون جينيرال لا سيتياسيون دي تمورتنا دوك لا لا سوليداريتي تمورتنا هضره الى الخصاص خاطر لا كلام مازال ندير الحباس بالك ولا شونيك سن واش ندي هضر نسيسن بالك تمناضنيك بعد ندير قسنطينه هذه سيدي بلعباس لاندي بلوغور ويا با سوليداريتي امويض ولكن راه 50 نيزافوكا باش نتسافون ويضيعوا نتفضل هذه التريبيونال on défend elle est dans le fond. On défend tous ceux qui sont aujourd'hui opprimés, les gens les gens, on n'a pas cité de nom. Bien sûr que ça peut donc ressortir à quelques superficies. Il a Merzaq, oui, الناس سي فريك سي انتي دوينك بدون دم زواره يكشم يزم الحال دم زواره يكشم اي وين الحبس دونك الناس يمكن اي نيكعنا مره يمحبس الى قيسميسون اون اي اون تران دو ديفوندر تو لي ديتوني دو كونتر لا ليبرتي ديكسبرسيون طري بيان سي بوكار قم كانوا كاينين هنا كاسا ما شكر سي لازيك مثلا بوكار الفو ديفوندر توت ليبرتي نسى قال لا مارش دي ليبرتي دي فكايت فقط باش الصوت صوت سنه ريم دبرن تموت الى قد تفكم الحريه مثلا مره سوت مالا بونتنا الحبس خطر تخمام من سن خطر في مغنيين سن شتي هضره لكن انا نحقن كمان لا سوليداريتي قال سيليكتيف وتختارنا وتساونا نابورت كي شتي اش درنا قوالا كي كريتيك لي سوليداريتي قال لا سوسيتي سيفيل كي سيليكتيف يون تخمم نساء اسلامي تدعون اسلاميست لايك دعونا لايك نصرنا تدعون الناسيوناليست يون دفكات هذه عاون القبايل يون هذا شرق دعون صاحب الشرق اسكي درا الا غفلاكي يون ستان بلوغور توسن اتفضل 50 زافوكا يون توسن راه وتفضلوا الذي لافوكا Salim, la question est très ouverte, nécessite des heures pour répondre, mais je vais me limiter aux points principaux de la question. La liberté d'expression est fondamentale pour construire un État démocratique et un État de droit. Et surtout, quand on dit un État démocratique et un État de droit, cela dit, c'est la paix sociale. C'est le développement et c'est la citoyenneté. Mais malheureusement, les luttes pour la liberté d'expression, pour la liberté de la pensée, ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait des années, des décennies qu'on lutte pour ça. Mais ce qui nous a marqué ces dernières années, des journalistes, des citoyens sont passés par la justice. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Ça prouve bien qu'on n'est pas dans un état d'institution, mais on est dans un état voyou, on est dans un état de sauvage où n'importe quelle personne peut prendre le téléphone si vous voulez. Ça, c'est très très grave. Ça porte atteinte à la personne elle-même qui est dans l'ordre. Ça porte atteinte à l'institution, ça porte atteinte à l'État. Maintenant, quand il y a des dépassements, il y a la justice. C'est la justice qui décide. Et la justice ne doit pas être manipulée ni de X ni par Y. Déjà, quand on parle de liberté d'expression, il faut mesurer cette liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire liberté d'insulte, les libertés de dénigrement, les libertés de diffamation, les libertés qui vont dans le bon sens, dans le mauvais sens. Quand on a une liberté d'expression, c'est quand on a une vérité à dire, on a des preuves laisse intimidées. Mais là, lorsqu'il y a des diffamations, n'importe quoi, on va dans Tierney, l'image de X ou Y, il faut le rappeler. C'est pour ça que la solidarité, moi je ne pense pas qu'il y ait une solidarité dans notre corporation. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas un syndicat, une organisation qui réunit les journalistes, qui écoutent les journalistes quand ils ont un problème et qui se sentent solidaires avec des journalistes quand ils sont interpellés de manière anarchique, illégale et injuste, là le syndicat réagit et il a une voix officielle. Mais maintenant, on soutient des personnes. Je respecte toutes les personnes, même notre confrère Abdou Sammar, même Ghazal Ma'alish, l'erreur est humaine. Mais du moment qu'on n'a pas un syndicat, une organisation digne de son nom qui défend l'intérêt général de la presse hebdomadaire, qui va dans l'intérêt du peuple, qui va dans l'intérêt des institutions, qui va dans l'intérêt de la stabilité et du développement du pays, on ne peut pas
entre les journalistes. سيستم سامر قاسم حيك انا ولا جيب صح شي تهضر دفا عبدو سمار الحمد لله فقط 50 دينار 50 زافوكا كاع حضرون ديال التريبيونال لكن ازكني لكن شرعا تندي مناض النظام يون لافوكا ولاش يون العبد ولاش دي فار يعني كمان يون زمراد اديني كوم كاين سولدارتي جينيرال تختيرنا شي مي تمثيل تاكيا شو دغفل ايمي 50 زافوكا روحنا ريون وتفضلوا الذي يون افوكا روايض. Très bonne question. Dire encore autre chose. Nous n'avons qu'à aller vers le syndicat, monsieur le syndicat, l'inspection du travail, le nombre de plaintes de journalistes qui ont déposé leurs plaintes pour tel ou tel motif, leurs plaintes ne sont même pas prises en considération. Donc ça prouve qu'il n'y a pas une prise en charge de la faute. Maintenant, quand on dit une solidarité avec notre ami, notre confrère, là, c'est une autre dimension, c'est une lutte de groupe, c'est une lutte d'équipe que je soutiens, mais on aurait aimé que la solidarité soit collective. Parce que c'est comme avocat pour défendre Abdel Soumar et autres, et zéro avocat pour défendre un jour qui est licencié abusivement injustement, là, il y a un grave problème. Donc, il y a des intérêts, il y a des gens, il y a parce que Abdel Soumar il a des tribunes pour s'exprimer, il a quand même son espace libre où il n'est pas censuré. C'est lui qui fait de l'autocensure, il fait dans l'excès, donc il est libre de soi. Mais il y a d'autres journalistes, ils ne peuvent pas dire des choses. Il sait que ses papiers, si j'ai dit censuré à l'avance, donc automatiquement il fait dans l'autocensure. La solidarité, la question à Abdel Soumar et autres. Abdel Soumar, il a fait son nom, il a fait sa signature à travers YouTube, à travers les déclarations et les gens partagent ses idées, partagent ses convictions parce qu'il n'y a pas d'autres institutions à déjà. Même Abdel Soumar, il y avait une organisation, c'est l'organisation qui va le défendre. Et ce n'est pas ses avocats. Pourquoi ces avocats ne prennent pas en considération les autres places, les autres situations des journalistes? On a des dizaines, des centaines de journalistes aujourd'hui qui sont licenciés abusivement, et d'autres qui ne sont pas payés, et d'autres qui sont censurés quotidiennement qui font de l'autocensure. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays, messieurs, mesdames. Quand on censure des journalistes, quand on fait de l'autocensure, c'est très dangereux pour le peuple. Très bien. Ça marche كذا كم كانوا كودي. طيب يا سامر تدو على غورك يا مس أحسن موسي. هذا غلط مسألتنا نهضر في لازم اسمانية كذا غن صار شال تيك تيك قارن يعني ديال الجزائر الشعبي فرا سيرتيت الشعبي سلارا يمدبرنا كيت سيرتيت يمدبرنا كي كفرنا خاطرنا في بلي كونفيونس يا با كريديبيليتي وكاع جاني يعني عطاسي دينا الجزائر خص اركازني نزيك اركازني كتفرنت مورتا نايك سلناس مدان نزيك دي التسعينات ناقبل التسعينات الدنيا تحمدات يحرم ربي مهرات يحرم ربي يعني شحال تيكت المشكات ديال لوكازيون سمكتا ديال اركازنا كيم قرانا يا سمانا كيسمكتا ديون ديكسن يعني نغان دي التسعينات وكاع حشانيه مدبرنا كيل الفيس نغان ديال رودونتيست عطاسي دينا بالك وكي ديال المزيل وقتني لوك دايت حماد وك المهري خلقون يعني موفمون زمرنا داونا التيناتيف سناس نيمدانا وكي تيجان بالك تسبات باش نغانت يعني سمكتات تمثال تاكاسي اجمد نحسن موسى قبل ما دوغالا غورت هاد نقاط الشكاف وركازاكي وثاني المونك لاجيري مدانا ميكالاكي ساغن ريبورتاج نهار فيتاس نسير دوغالا غوري الساقيان ذا سمكتين و19 إيمي ذكواسي شبان الساقيان إكتوانغا عبد القادر حشانية 22 نوفمبر 1999 يقلان ضم ضبار عضيل الجبهة الإسلامية للإنقاذ يمي غيم ضبرانين السيم قرانن عباسي مدني ياكد علي بالحاج لن ذي الحفص يوزل ووالدي تسواع ثني ذاك نذكرك مضبران العسكر نغلو دي ار اس قلنا تفير الموتيس انواث عبد القادر حشاني ويغاري توانغا عبد القادر حشاني غيلول ذي 26 ديسمبر 1956 ذي قسنطينة فافاس ابراهيم حشاني ذي يراولي ونثورة نيل زاير يغرب يوشيميا ذي السداويث بومرداس يفدا القضيش ذي تسرثيث غاف زيك الحال ذي 1974 لا معنى ذي سواعثني لن قدشن ستوفرا إمين ثامور تلان ذي ثالث جيونو كافر يقرن ذي خمامين يقعبان أزاقلون غي وكذوذ ومازالي ثرثورا ذي 1985 يتوطف غار الحفص يفقد ذي 1991
1989 اسمي غادي يلا وعاودنت من داوث ثلين تثبورا التعدديه الحزبيه يخدم الشادلي بن جديد ايا كذايني جاني خوفاري الا نقد الشن دي طلام فغند غار ثافات يارسن اكافير الجبهه الاسلاميه للانقاذ يغريك شمح الشاني دي 1991 يمضبرون نوخافاراكي في كناس الكلفه مقرن احشاني سلحكمة ينس يكضر زانينس ملا ذويني زوارين العقل يكرهن الغيظ يكرهن إذمن يصاوض وكنا ذي قناعي زايريين ستيكتي وينينس يسوالون غار الجزائر تلويث إذ لهنا ذي 26 ديسمبر ذي تفرانت الليجيسلاتيف حشاني غفو قارون الجبهة الإسلامية للإنقاذ حلد 187 ذي الصوت ذي البرلمان لما ناغي مضبرن العسكر ذي السواع ثني سحفسن تفرانت ذكو حريشينس أم زوارو هيا كيان ذين إديلين في بوران جهنم الجزائر عبد القادر حشاني يتوظف غار الحبس 22 جونفي 1992 عند غيك قيم 5 إسكواسن دي 7 جوان 1997 يفقد عند يكمل أنا ضحينس لما أنا غاعدة ونتوذرث غضرونت دي 22 نوفمبر 1999 أكاذي سنن عبد القادر حشاني شهد مرة ذاكني لا ذرقاز إرزنن ذويني تسنادين ثلويث ذلهنا إثمورتن الجزائر ثانمير تولتمثنا ناصر سي حسن موسى يعني مشكي اتصدم دانكي درا يعني تمورتنا ودروار رقاز النظام اما يتحمل دم حشاني ام مهري باش يصوضون تمورتنا على بغي نساسك هي مونك لا كلاس بوليتيكا كامي مدانا مي كذا كيتورا وي على كل حال avant toute chose Salim moi je dirais ياسر رحم ربي عبد القادر حشاني الله يرحمه ويسع عليه. Et puis, à travers son assassinat, moi je dirais que le pouvoir algérien a assassiné le modèle de la jeunesse algérienne. Elle a assassiné, si vous voulez, la liberté d'expression. Elle a assassiné l'espoir de l'Algérie. Parce que Hachani à travers ses discours, à travers ses interventions, à travers les actes, il est un Algérien complet. C'est un modèle. Il est jeune, il est instruit, il est de culture extraordinaire. Nous l'avions écouté, nous avions lu ses écrits, nous l'avions entendu parler. Et puis donc, le pouvoir nar, il est dans sa nature, encore une fois. Le régime algérien est dans sa nature. Andaïla Ourgaz, la société vers le haut. Andaïla Ourgaz, رئيسيين باش اديلين الموديل يثمرتنا غير لا جوناسنا اريج بدن لا سوسيتي فير لو هو ماشي فير لو با ما كتخدم النثني وزافوياكي الا قد سبعدن ناغ الا قد السوسمن اترافير السوسمن صافي الا قد نغن بس سي كيزون في افيك حشاني مي اسكي هاد راسي موساسكي زون ريوسي هذا الظن ان روسيا تموتنا باش هذا من عني رقاز لما قد خلقنا كثورة بور الصوان تبوت نعرف غيرس يعني باش سورتو انا دفكن لا كونفيونس ناسير موجودو ذاك ابار بالعالمين يونور يزمير قدوني ثير كلي هذه يحفز ليسبوار دان بوبل هذه يحفز لا نيسونس دو غراند بيرسوناليتي وي على كل حال دي جون كوم Aït Hamd Rahman Rabbi, comme Hachani Allah Yarhamou, comme il y en a, l'Algérie a tas Gergazni Tfka, a tas Gmouthen, mais elle encore l'année Gergazn vivants aujourd'hui, qui sont à la hauteur, qui sont vraiment capables d'apporter un changement Gmouthen. Et puis Gmouthen, mais elle a encore Gergazn. Nous avons aujourd'hui, c'est faux que de croire que la jeunesse n'a ou Tizmirara. Je crois que nous sommes en train de le voir aujourd'hui à travers les manifestations à Guérif, grâce au Hilar al-Hamas al-Quran, mais l'an يرجازن l'an ثمورتنا مازال تخلق l'an يرجازن دي نولفون أمي كذاكي وكي سي دي زيكزامبل على كل حال سي دي زيكزامبل تاع سوسيتي حشاني الله يرحمه عيد أحمد ورباعي سير كلي je ne ferme pas l'espoir je dis tout le temps بليك il y a possibilité. C'est sa nature que de bloquer
toutes les initiatives à Salim, que d'écarter de la scène politique et économique des gens amigadaguin. Et à ma كيقرر عند يوالا وين أرس دياسن ضد باش ديوي ثامور تي سالين تي بروسبيرين تي غرزدات ادفان قلوما كلين. Il le tue, il l'écarte, il le muselle, il le pousse à l'exil. نسعى يركزن à travers le monde لن يزدايرنا ساقين مازال لن أردفن نرى aussi. Il est du rôle, c'est le rôle à mon sens, c'est le rôle de l'intellectuel d'aujourd'hui, de l'écrivain, du journaliste, justement de faire de l'investigation, de nous montrer ces messieurs-là parce que أرجاز نكوني de nature, de tradition كثمورتنا وين يجزمر أديوين أجديد. Il est un petit peu écarté, il s'écarte, il est tellement modeste qu'il se cache. C'est à nous justement de le mettre devant la scène publique parce que نحواج يركزناكي surtout الساقين نحواج يركزناكي يفرن يوخرن ماشي نورفغينا راه داوين وقادن دابور هذا وياكين ما عواجو غنصبط لياكين يصعب خاطش ما ينو الفاد وركاز ما يسكن ديوني مانيس اثنغن. C'est ce qui a fait que aujourd'hui justement le niveau est bas, c'est ce qui a fait qu'on nous tire vers le bas. Les médiocres, l'entourage la caste qui sont en train d'activer, dans la longueur de temps, on ne fait parler que des gens médiocres. Mais là, encore une fois, il y a l'espoir. Encore une fois, là, il y a يعطيك الصحة سي حسن موسى تنمية مقاطق ما وكذا مغنى الساتيدي دينا كودي سي كندا شكرا سيت مثنا قلنا انا ساكي في كانت مغنى سينك مثنا كمال بوبكار دان مالو سانديكال سيم دبر لا كونساي دي زونسينو دي سي دالجي دينا كودي سي في هذاك شكرا سيغما اشكرا انا تاسك مثنا عمر شكرا دانا غماسي دينا كودي سي تزال ثمنه دان كنا مثلا شكرا سيمي تقيم دوكنا كمال تم الزور تم دينا وبع ثلاث ولادي بداوت ليلي اول دور الراي ضراي نون كونوي سورت انا عدد كنت مغنى تمثال بوساكي الدينات مثلا دينا قبل ربي السلام عليكم.